Murata markamasina ka kurha kisa arut askapanyani walik ujiu hakata se paraktarha kurha mati Peru suyo ekota kiri nagasaha Paraguay suyo ekota kiri nagaparua atip suapraki walha marka chiri nagawa kalima markan hancit kabaha uji hakata shipkaraki akata ipi hitan sa kiri nagasa walik ujiu hakata se paraki arut asipanyani hilat kulyakaraka mayat kamaru fumat asipanyani hayat asipanyani kurha kisa sina aymara marka chiri nagas kisumarun tata paratau hicakan tatina pampacakan hangkaki usatu se ukapata wal hacakau hitarakan wa kirin wa pait asinya tip haraktana kenya wartanya sutiwa umawa itu sininyas utarakiwa uiwa untunyas utarakiw hilat kulyakaraka ya puru saranya sutapuri hilat kulyakaraka wal hacakau hitarakan wa yamai khapeu chok sasinwa ampi ya tiade parakiw mira sum yamai apata hilat kulyakaraka iurak suma uih apanyani ukampeha sana kaisip kakinyari hilat kulyakaraka ya kaira kairina kasa utarakiw mira marka cekat sariri naka pampa cekat marka cekar sariri naka utharaki wampi hilat kulyakaraka al khasiri nakas ampi utharaki utakini impi warut atap parakta hicakan tatina tant aluri naka sarun tatap tawa gau kita naka humaraka hakat asepstah wali hurkir kwa ancita hat antaraksa apsu parak pacata haricha ukampi stia kanyan tau hapanyani ya tia urakampi bulata hilat kulyakaraka masuruha Peru suyo ekota kini nagasawa anata parakina kini lima markana Jose Díaz Haluka kipka sa panyan hilat kuyakaraka eko anatanya uyo taipiw hitana ukamat wa munata markacil hilat kuyakaraka yang luka lapadula hupawa halan tayarakina Cristian Cueva ukakip karaki hilat kulyakaraka mainire anatirin peha wali kuswa anat parakina sasip kaya asmawa hilat kulyakaraka Cristian Cueva hupah wali kusponwa anatarakina kwatwa lapadula hupaha halan tayarakina payire anata wenha wasitatwa hilat kulyakaraka Cristian Cueva hupaha wali kusponwa anatarakina oreja flores hupampiwa ukatwa Yoshimario tu hupawa halan tayarakina akirin peha payahanau halante uraka hilat kulyakaraka akiri taipi hitar hawal khabar kachiraka walpun wa kuchista parakina ukamatwa hichaha tigre gareka hupana wakista taraka paha wasitatwa anata parakini Australia suyum pispau harukaha Emiratos Árabes suyum pispawa Julio Parsinwa acá wasitata anata weja wakista taraki halaya para Peru sasira sapkhayat Peru suyu sap ekota kini nakata ya pata sip kakinyani murata marka masinaka Hilton korpasinya utarua ekota kini nakasaha out hatawa purinta parakina ukachakau hitanwa arkini nakasti aluhani puriwa suyanta parakina La Paz takiu hitanha marka chini nakasti Miraflores sulka markau hitanha walwa pohara parakitaina Paraguay suyurua atip suakta sasinwa walwa halal parakina hicaha katar cekaruha purinta papurianiu sasin sasa parakinau polisia panya-panyaraka uka cekau hitar hidat kulyakaraka hakat asip parakina kurahanas kinakasa han utanya pataki ukamata sumpaca huparakasa unhap hanya patakiwa hicasti wasitata anatanya takeha postu cata hiwa hundio paksinwa wasitata anat parakinyani ukamata Aka hacha ati pasiwiro eko anatanya hacha ati pasiwiro purin danyataki walhani nakapuriwa markachi nakaha yana aparakina out hatau sarap parakina mot hatasa sarap parakinawa chupikampi hangkompi unyas parakinaw kun hamapulis wi palasaha ukarak silat kulyakaraka akama uchisiwiwa kalima markana utarakina Peru mark pachansa ukamarakinaw hilat kulyakaraka Ukawan pip ekota kibre kasata ya tia urakaha hilat kulyakaraka hichasti ya kaya tia urakampi sananta kanyani kama urakasata ministerio pektawi taipitha himno nasional warut awa Castilla naruta ukakip karaki turo arura kasatwa wakistara kitaina iska urakaha walikus ponwa warut parakitaina Alejandro Salas akini taipina pekteri pasti Peru markasan hawal haha ke urakau uthiha ukat hauka chaman janya hawakisi puliu sasin wasaraki unhap hajani
Himno nasional warurut aweu, hiskawana kapi warurut abhan, tunuaruna kasan, kunay manchaka ujitanakana Peru suyusat. Ukan unyik aceptan, kuni jamás ayo chaka ujitanakasan utkit aceptan. Nanaka kunyhaya parakt kunhamatih Peru suyo kunhaske hukam kik paraki. Kunaiman asarna kawinakan, kunaiman lurawinakan, ukat hilpachast wawanakan, hupanaka warurut apharakih akasuyutaki, akasuyun warurut oib, ukamat kunateh munaskeh ukanakar pokanyataki, ukaw hiwasanakah suyasip karaktan, ukats ukaw munap karaktanas. Alejandro Salas, ministro de Cultura, walrakipe hayait aanak, alepacha tunuaru sura marakacherena kanasarana kawinakapah, walich amanchanya usas. Hani hiwasak kunhamats, tuna aruna kasakaram askaraksnat, positun ka kim sakalkun, tuna aruna kasaut herakih, positun ka posinist, chumewrakan karakio, posi aruna kast, sunipat kachakan karakio. Patakim sa tungsoktan hisk awanakape, Orkesta Sinfónica Pichiganst asita videoclip abst-abhek. Munap karaktan masoy mayitat, nyangkos pachas, pamaranaka wakiri wawanakaru hapak karakih, ukats politik taipit saniw panaka hapak karakispat, akasoy kusan kanya patakih, ukatakih takini waski pachahir nakasip karaktanak. Suyunost, kunayman chik hawinaka utkaraktanak, maisahat absuwinak, lurawinak, ukamatapat suwawan nakatagist, utiri pachanakas, ani ukamanya pakarakit, ukatoket hichurunakanak, aski pachahir nakasip karaktanak. Ministro de Cultura Sarakenape, Himno Nacional Warurut Año Camarak, Hiwasan Saranak Awinakas Amanchañak, Pedro Castillo Hach Agilere Malikun Amuyupa Anausas, Hanais Aniraken, Ejecutivo Akañat, Hiwasan Sarawinakasak Atampich Am Añmona Peusas. Yatia Uragampi Sanantasip Kakillani, Pedro Castillo Perusio, Balcoja, Camachi, Luriri Caroja, Peru barkas atakeja kurana kapolisa hila. Nairakata iragayaja wakiseja uka wakist ayali sasirwa Sarakina. Hupasti Puerto Bermúdez. Pasco sulka suyo chakaujitan Oaxaca Sirakina. Kurjamati iraka urakaja. Nairakataroja Sarante askakita nyapawa sasino hupaja Sarakina. Kurjama polisa yathatap hanyani. Paisum Sarakiwa, moción de vacancia ukan katokaphatapata, nairir uro hakuina. Agradecer al Congreso de la República. Paisum sañ munarak kamach luririnakar, amtawinakak chekapar lurapatapat, ukak demokrasi ukapacharakio, ukamukast, kusair nakaw hakanyarakio. Pedro Castillo Malcuste Haus Erakiwa kamach lurinakaru, matapisinyataki, ukamata, kuna amtawinakarusa purinyataki, kuna nagateha kasuyo munki, ukanakaru pokanyataki. Kamach lurinita taipin stupanaka amuyanya pa parakio, politika taipit, kunaiman kutapiwinakatutik, ukanakatsipans, akasuyo na irakatan karakir, yatichen yatekautukit, kumarain tukit, yapulurain tukit, ukakik paraki, kuna nakateh markanakan munaskir, ukanak. Ukatsti arsurakiwa makutu kamach luririnakataki, kun himatu panakasti munanya parua irinakapharakija, mahis kakoto hakinakast, kuna nakatimunkan ukast hanip hokap karakit, ukamatu panakak, kuna timun ukanakarus irinakasip kakinio, nanakast irinakasip karakyaw, kuna nakatih markachirinakah munapkih, ukanakaraki. Malkusti, ministro nakanipaktaripampi Aníbal Torres hupam kuskawa hakat sirakina, ukamata sarakiwa, nayasti yakarakyaw ukamashimait asirakyaw sasina, paipacha poderes del Estado, ukanaka kuspacha hichuruta irinakapanyapataki. Chakpachans na haus erakt, utasiusin arus kipenyatak, ukamat kuna nakatahagasuyoh na irakatahmunkih, ukatokit amtanyatak, yatichaw yatakautukits. Akasuy malkusti unyaki parakiwa, kunihamasa Puerto Bermúdez, koyan utaha sinte hanaskin hakatasi, ukanaka, kaisa Pasco sulkasuyuna, ukakik paraki unyaki parakinwa, Remigio Morales Bermúdez, ukakik paraki Pedro Paulet, yatakanyutanaka, ukatsti sarakiwa, ukayatakanyutanakarusti askiwianapak sasina, askichasinya pataki. Camachi Luriri Caja, Pedro Castillo Perusio, Malcuna Hausawi Paruja, Hawit Paruja, Haisap Karakinawa. Maya Chasita, Iraka Yataki Ukakip Kraki Han Askirakasa Han, Uthaya Patakiwa. Uchin Kamaja Policía Pañapanya Karusti, Bruno Pacheco Ukakip Kraki, Malcuna, Wilama Sira Caparoja, Hankakil Katurap, Masasinwa, Uparakaja, Maitasip Karakiwa, Akiri Karuja, Tarata, Chakatwa, Yatatawiwa, Ukawotejo Quatra, Ukatua, Uparakaja, Kipka, Huchar, Tiri de Casa, Takiri Pisa, Yatasip Karaki, Kurjama Purisa, Yatasip Kakiñani.
Moción de vacancia malkur haksunyataki han katokatatsti Peru libro kataypin yatiripa Valdemar Cerrón hupasti Sarakiwa suyusti taktanya pa munik sasina ukakik paraki paipacha poderes del Estado kataypitha kunahanas kinakatlurapki ukanakatsa iyausanya pa harakiu sasina. ¿Qué sacamos con esta vacancia? Kunas abstanah akiri vacancia takanyambeh mayuro alakakiu pachaha pakayo siraktanah yatisip karakitano akiri malkur haksuin takanyast hanikus hamakarакint kun hematih yakhair nakirina karaksunyatakis lokatarakino hisktanyatakis apayatarakino chakpachans ukir nakawinakak kusas karakio demokrasi ukarakiskio hanukatst Haneu kalduranya nakat sinte pachak lur karaksnatih. Ukatsti malkuna sobrino nakaptokita ukakik paraki Bruno Pacheco hupanakasti anchitasti chakata parakiwa ukatoketsti sarakiwa huchar kiri nakawayat hatanya papheksasina haniwa yakhake nakaha. Ukats aski pachu unya kipanyas baki sirakio akasuyust pacht asinyaru mantarakispah kunay manhan chakap irnakawinakat anchit pachanas ukanakas yat hatatas karakio. Ukaw na harsuraks, ukany kamasti kamach luriri, Esdras Medina, Renovación Popular ukataypitsti suyarakiwa, malku kunayman irnakawinaka sa kalyantanya pataki, kumarain tukita ukakik paraki, yatichen yatikaw tukita. Nosotros siempre hemos tenido el deseo Nanakah naira nakatpachas, irnakanyah manap hapunit takinehats, hichur kamach, ukat yatichen yatikaw tukit, irnakain taypits. Nayak suyas karakt akir kamachinak lokap hanya pataki kunhamati hupak sarakino kamach lurin taypiruh nayak puriyaw sasin ukatsti William Zapata kamach luriritaki awan sa país ukataypitha kamach luririnakan hakoy pasti pairi yanap tawhamaw sasina akasuy malkutakiha una oportunidad más. Ukast maapampach tawhamakirakiyo ukast hanitih kunas mahit ekani anchit bachanas hani kuna mahit ethamanakas utikarakit ukhamakis kanu kabachanas hani kuna phokachatanakas utikarakinit Ukamkik paraki kamach lurinakasti arsuni parakiwa yakitab sasina malkuna sobrino nakaptokita. Policía Nacional Hupanakaru Sañarakio, Kallanta Ppan, Taktayampig, Ukats Chakpach Taktayamp. Pienso que la policía Nayahamuyarak, Policía Taipits Tupanakahaski Pachauch Amtanyapa Parakir, Ukamat Chakatakinakar Katinyatak, Ukachakans Kuranakas Kansunya Parakio, Takimarkachirinak Kusanka Panyapataki, Ukats Tisuya Parakiwa, Ankasuyut Policianaka, Askipach Takta Panyapataki, Akasuyut Mist Chukapachana. Akiriwa Maidiri Yatiaweja. Acá Hanas Kirakaja, Huchaja Kiurakaja, Tukuy Haspasa, Ukam Hamau, Sasinwa, Alejandro Sala Supaja, Arsulirakira, Ukatsa, Malkuroja, Kamachi Lurirakaja, Awepatja, Hadiwa Haksuap Kiti, Sasin Saupaja Sarakinawa, Gobierno Pekenchawi Taipitja, Perú Marcasaru, Lairakataru, Irptaya Takiwa, Wakichan Hamuri, Sasin Saupaja, Pojat Edirakidao. Ukakip Karakiwa, Pedro Castillo Perusio Malcoja, Mayacha Sipjayani, Ukamata, Kurahanas Kiraksa, Shikacha Parakiyani, Sasir Waseja, Sasinsa Sarakidao. Sana Supaja, Huchahaki Urakahan, Uthaspati. Hanaski Lura Urakasahan, Utharakispati. Malkuroja, acusación constitucional Sata Ukampi Atanta Paraki, traición a la patria Sata Hayukat. Ukha Hitek Ehapasp. Ukapone waskira kispa sasinsa saraki dawa. Pedro Castillo Perusio Malcoja, Murata Marca Masinaka, Kipka Akurura Karja, combustible Sata, Uka Irhatawi Hithatawi Utharak, Ukatsa, Autuk una gerina casa, Chahwa Unohtawinwa, Hakata Sepharak, Ukaraka Chekacha Yatakiwa Hupaja Adirakitaina. Kipka combustible Sata, gasolina, gasol, Uka Kipkaraki, GLP, Ukarakasti, Fondo para la Estabilización de Precios de Combustible Sata, Ukata y Pirúa, Apantata, Hani, Sasinwa, Adirakitaida, Ukamatwa, Irak Ataroja, Alhapharakpachani, Sasinsa, Hanash Adirakidawa, Malcoja, Ma vale de descuento Sata Ukauchurata Krakini, Patunca Solisata, Patunca Pescani Solis Kamawa, Fondo de Inclusión Social Energético, Uka Taipiu Gitaro, Ukamatwa, Balón de Gas Sata Ukasa, Irak Tarukiwa, Alhaspachani Sasinsa Sarakiwa, Ya Kim Sakal Pataka Waranka, Ukama, Wilama Sina Katakiwa, Kau Chapirakati, Pesepol Terepjeja, Jupanagarua Hilaja Churata Karakini. Ollas comunes Sata,
ukarusa yana ataragidiw. Sa sinwa, red social sa Taukatay Piroja, pilkantan dinagitaina. Akiri wa maindiri ya tiaweja, autok euna kerinakaja, akiri walhachikau hitalwa, Perú marcasarja chahua sartawina hakata sepharaki, combustible uka hitatawita. Junin sulkasuyo chakau hitania makisa macha chaja sintio sochatawa, ampi sintio suntataporiu hakata siraki kurhamatin ma camioneta autua, kuparu hata warakitaina. Kurhama polisa kiristi ya hata sipkakinya. Akam hanaskisti pilko mayo hiska markauhan utharakina, wankayo markana, machacha, pescatunka kimsan marani, autumpiwa taksuya sirakiteina, akasui pachana, paire uro naktawi lorawina, ukasti epikum nakir autuap nakirinakawa, lorap harakija, ukachihisti utharakinwa, kunapachete unaktirakinakasti, machupik camioneta auturua sait asip karakina, ukamathaliantapa, yimparaiñawa munapharakitainaha, ukatsti sait hadabatsti, autap nakiristi kipatokirua hasta irakina, ukamatwa akir hakirusti, taksurakitaina, hupastiwa pamkuska, yakhalyantanakawa, turkakipas karakina, hichasti sintehanaskinwa hakatasiraki, akire camioneta utap nakirirusti, polisianaka katakir nakausinsti, katuntap harakiwa, payakutiwa ukamhanaskisti utharaki, paya uro naktawina, mainiristi, lunes uro, mawarmiwa hiu haraki, autuntak sutaraki, ukasti, ukamunaktawinaraki utharakina, Concepción Marcana. Payire uro naktawinisti araki pachakana, Pusitungka kim sakalkone kilometros Panamericana Sur ukatakiuhasti hist antatawin sirakiha unakterhakenakasti hisk auto nakaru camionetas ukakik para kiminiwan uka auto nakarukiwa sartaya parakina kamionap nakira auto nakasti yakitaw hakatasip haraki kunhemati kunay manamang kanakat hupanakahap nakapki ukanakasti hanaskirukut haspaksap harakiwa Kuskusul kasuyunasti unaktirinakasti histanta harakinwa Aindahuelillas, Limatambo, Ancawasi, Ukakik Paraki, Arco de Tica Tica, Ukamakatanya Kauhana. Para Arequipa, sí. Arequip Tok. Kuna pachat humaksait at hakatastak. Masurut pach. Kanyo akachakat sartanya hatip karakt. Akachakaru sait parakitok. Ayakucho sulika suyunsti, kim sapataka tunka kim sakalkone, ukakik paraki, kim sapataka peskatunka payane kilometros ukatakiuhana, wankayu markata, Wanta chakaru saranya uhasti, histanta tawun hasirakina, hichakipuro, unaktawi lorawina. Ukatsti, San Martín sulka suyunsti, walhachakauhanakansti, haniwa sartanyasti utikarakinti, kaisa Fernando Belaunde Terry ukatakinha, unaktirhakinakasti suyasip karakiwa, kunanakatimaitapki, ukanakistap hanyapataki, kunhamati sap harakiwa, unaktawinakasti lorasip kakiaw sasina. Ministerio de Energía y Minas, Ukatay Piujitatja, combustible Hukampihan, Hithataya Patakisti, Amtawinakwa Inokapharakitaina. Decreto Sata Ukaja, Diario Oficial del Peruano Ukatay Pitua, Yatiata Haraki, Kurhamati, Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, Hayukatay Pirua, Gasolina Ukakip Kraki, Gasolu Karakaja, Mantani, Sasirua Sapje, Ukama Político, Urhamapurisa, Yatata Payan. Combustible en Chanipa hitkhadatapat hakepas mananakansti autap nakirinakaruwa yakisi eraki kolkenakapa aptasitatha ukakik paraki pachapasa apakatatha kunhematu panakasti thakasip karakiwa kaukagrifunakansa irakat chaniro alhaskeha ukauhanaka ukamatapatsti Victoria markauhanasti autap nakirinakasti GLP ukasti yatunka solisaruwa hikip harakitaina peshatunka pusini ralampiro Akah mainirake hukanakat, hupanagah irakat janiru alhasib karakih, ukat hayak hagrif suka cakanakan, tungka sulisat hilarakio, pescatunka porciento kalduras mayorun ukats, gas ukaru sar harakih. Mainitak, kititeh auton peh sapuro hirnakih, ukats ukam sarnak, ukatakist, sapuru janinaka hithat harakih, ukamatapat saniwiatis karakit, kauka kamaspurineh ukah. Akam hanasku tetapatsti Ministerio de Energía y Minas ukataipitsti ma Decreto Supremo ukataipirusti ucharakiwa hichamarte suruta gasolina 84 ukakik paraki 90 ukatsti gasol 84 diesel 2 ukamas gas licuado de petróleo ukanaka Fondo de Estabilización chaninaka sait eñataki ukasti kim sapaksinakataki uchapharakini chaninaka hanhit khataskakinya pataki
Ukatsti era ministro Carlos Herrera Descalzi hupasti sarakiwa akiram tawisti hanip hokatakit sa sina kunhamati kunanakatimaip kukanakasti haye pachanakatakirakiwa ukamatapat sa ukakpaya hatuthiak sarakiwa. May sahat stukah alayahat pachahu tarakih kunhamatek akiri nakahap nakaske hukanagatyam. Ukats haye pachatakirakio yakahats ukaran yasui kutapiwina kuthetapatrakiyo ukanagahaske pachunya kipatanya parakio ukamat chanipas maqaw kharuk purinya pataki ukat qaw kharute halkan ukas haniw chanipa karakit qaw kharute magrifonal ukas chanina kapahit hataya parakio autotapanitanakat alhatanakat ukats magrifo katay pintech chanina kapahit hatay ukapachans haniw chanina kapahit kay harakitech. San Luis Hiskamarkansti gasolina 90 ukasti tungkaya tungkan solisa kimsakalak tungkaya tungkan ni Ralampirua alhasiraki GLP ukasti yatung solisa pakalak tungkaya tungkan ni Ralampiru ukakik parake diesel ukasti tungka soktan solisa sokta tungkaya tungkan ni Ralampiru ukany kamasti La Victoria ukachakansti gasolina 90 ukasti ukakik parurakiwa alhasib karakiha GLP ukairisti tungka peskani rala irakatarakiwa yatung solisa peska tungka pusine ralampiru alhapharaki ukakik paraki diesel ukasti patungka rala irakatampiru alhapharaki tungka soktan solisa kimsakalak tungka yatungka ni ralampiru autap nakarinakasti suyasip karakiwa chanina kapa hitakayap hanyapataki. Waras, cekaru hicaha purinta pajari kau capi iska wawarakati ya tekeri wawarakati. Bakura kolyaraka han katuka patairaha COVID-19 usuta keha kupara karu bakut ajatakiwa wakist apharaki. Ukchin kabaha takna sulka suru cekau kitaraha kim sire bakura kolya ustaweha qiptataki usasir wasapharaki. Ukakip karaki peska maranita tungka bayani marankama iska warakaru bakura kolya ustawisa qiptataki usasir wasaphe. Ukama puniti ya tatapanyani. Guaras marcan poca paraquitaino. Umar Cacao Taipit Irna Karinakasti, un barrido regional contra la COVID-19. Campaña Cancia Paraquina. Simón Bolívar y Atecayutan y tanta paraquitaino. Pesca Maranit, Tunca Mayani Maranina Caro. Nairiri Pitanta Wimpi, Kumas Pairi Pitanta Wimpi, Han Pacarina Caro. Lorena Serna Dirasa Taipit, Inmunizaciones Taipit, Cañapasti y Etias Caraquinoa. Manera Catan, Umar Cacao Taipit Irna Karinakaja. Angkach markan patak soktatunka soktani iska markanakata. Yatakainta nagarup itantiristi purip harakini. Unhap harakini kitinagati han pukap karagitaina taki hupanakaru. Takna markan itanta winakat yatiap hanoa. Kim sakal kotunka pakalkoni chaka payani %. Nairirip itantawit unhap hataina. Ukat kim sakal kotunka chaka pakalkoni %. Pairip itantawit taipita. Unhap karagitain chimani na kampiru kamas tunka payani maratsti hilani na kampiru. Ukat kimsatunka kimsani % kanikiu kimsirip itantawit unhatap karakispa. Director Regional de Salud Tacna Marcatpach Oscar Galdós Yati Caraquinoa. Pusitunka kimsani %. Nairirip itantawi katokap karagitaina. Pesca maranit tunka mayani marankama. Ukat pairip itantawit sti tunka yatunkani %. Lo favorable hubiera sido estar por encima de un 50%, patakat pescatun kanga pas y que estos niños ukamat ya akiri inicien wawanakas labores. Kimsatunka % kanakau itantawisti akanyang kausut kitjatas karagitaina ika provinciana ukamastunka kimsani iska markanakapana. Ukama karagitain kun jamas kimsirip itantawisti kasawi paksitpacha. Waitas karagispa públicos jamas privados irnakanta y pinakana. Ica Marcan Red de Salud Inmunizaciones. Edwin Villamares Pequeñapati Aticinoa. Plaza de Armas Chacán Mayurun Yatunca Patacaniru Unjapjataina. Ukatsuyap Jaragitaina Achocapaxina. Patak Pusitunca Huarán Jacainak Unjesip Jañapa. Naira Maranakaja, Confiep Taipirwa Pekrakina, Ukatsa Yatichirirakiwa. María Isabel León Jupasti. Wawarakaja Yatekanyutana Kaparoja Kut Haphe Ukatja Kampi Aboiki Paya Wakisi Sasingwasarakina. Ukakip Karakiwa, Yatekawi Yatichaweja, Yanja, Uso Akantawi Pachanja, Virtual Taipito Asarteata Karakina, Perú Marcas Ataqueja Ukajawakis Kakiusa, Sirwasaraki, Yatjatasip Kakiñani. Educación básica ukat superior Taipirustikut Abjarakina. Ukamas Kanik Alpachani Karagitain, Tukamas Pachanakampi Hani Fogaf Karagitainti. Confiep Nairep Iriukat Tiatichiri María Isabel León Untkarakinoa. Amtanakas Utkarakina Ukatukanakstip Erinak Uñano Kapjañapa.
Lupinok karakin mait awinagas wakis karakispa ukatu kanagasti ang kamar kanagarham unyano katanyapa. Kolkatoketo intaphanyan ukamasaki nagasti takay chakarkamay alanis puri karagiha. Ukat yatakayo taragasti hani haya hayan kay hamagit. Ukatay alpachampir kan yati chawimpis pakap karagisfati. Ukat ukanagtoket sti minap ektarinagapuni unyano kaphanyapa. Kuspach unyano kawinagas kan hamaki uthir hamakaragit ang kamar kanagarham. León yati chiritaki. Akasuyun kalpach yatakawiroj kutitas pans educación virtual yati chawisti wakisiri punispa sasinoa undarakina. Ukam kik paraki kuna kust awinak sa panirakitaina ukatu kanagats kanais karakino. Yat khatawi investigación kanaks chaman charagitaina ukam kik parakiwa. Yate karinagas kupanakpachay wayusip karagitaina yate kanyadagi. Clases híbridas ukasti kusakarakispa. Yate karinagas pachanagapat unyano kapkarakispa. Ukam kik paraki provincia nagats chiktani karakispa. Yate kawir kut asin yate karinagasti kusisip karagitaina. Ukat yat khatasti kanais karakino educación superior taipina. Hani ukamagaragisfati. Kuskamay virtualidad ampisti hakatasip karagitaina. Taller anagampi laboratorio anagampi kihan virtual nam apatagaragisfati. Ukat hani yati tagaragiti. Kaltanak tu kamapachani hanugasti kuna pachakamapachanis ukanakata. Pachanak suintap karagitaina pasak chaninaka ukamkik parakiwa mangkanya nakata. Unyano kap karagitaina ukamatoa. Hach ayate kanyudat hanugaj instituto taipit yate kirinakaja. Virtualidad yatakausti munafkarakispa. Hichaja, la libertad chekauhitaro purinta panyari. Policía pañapañarakaja pesca yankaja kerakarua katura para kitaina. Kurhabatia kirirakasti murat hilat kuyakaraka santa ukakipkraki chimbote marca chekauhitarakarja huparakasti huchacha sip hasapanau sa sinwasa paraki. Katun tatap karagitaino kamas amta sipka kiragitaino han kusanagampi sarnakanya. Departamento de Criminalística Taipit Hernán Karinagasti Chimbote Marcan Pescan Katjapjataina. Los injertos del Valle Cotu Chatanagasti Katjeas Karagitaino. Santa Rosa Centro Poblado Ma Uta Chacana. Guadalupito Iscamarcata La Libertad Chacata. Policía Nagasti Ucachacan Katjapjaragitaino Pesca Armanacampi. Ma Escopeta. Ma Guerra Granada Ucamaswalja Munición Anacampi. Somnífero Nacampi Ucamas Untañatac Apna Katana Katjapjataina. Valle del Santa Yapu Chirinagato Canaxti Luntata Fragitaina. Ukam kik para ki uma moto linealas katkata karagitaino. Ukat sarnaka fragitaina. Aquí hakenakas luntat sip kharitainao. Ukakik para kupanakas hakenakarus hiwaya kharitainao. Ukam chimbote markan hupanakah ukamah lora kharitainah. Guadalupit ukakik para chau ukachakanakans. Hupanakas kamera hakenakaru kitinakata hutachap hupanakarus qolqinaka mai kharitainah. Auto empresa nakarus ukamas algerinakarus. Policía Pequeña Paz Chimbote Marcana. Eduard Zabaleta, Coronel PNP Taipitpach Yatia Siraquinoa. Kunaiman Han Askilura Winakat Arctesip Jaraquispa Santa Isca Marcana. Ujuan Kik Paraki Hiwa Yatanakasut Jaraquisapanoa. Chimbote Marcan Hicha Jepaurunacana. Katunta Tanaxti und Enipjanoa. Elton Santos Cruz Kimsatunca Marani. Biacne Chávez Centurión Patunca Kimsani Marani. Nixon Gallardo Roncam Patunca Yatuncani. Hilder Gutiérrez Llaro Patunca Pusin Marani. José Abanto Arias Kimsatunca Kimsan Marani. Ukamkik Paraki Maini Sulkiri Karagitaino Atunca Pajaljo Marani. Alpachapao División de Investigación Criminal Chacaru Chimbote Marcan Apatapjataina. Nairpachi Yatjatawitsti Yatjatapjaragitainoa. Jotochasis Trujillo Marcat Sarnacapjaragisapano. Ukawa Yatiaburakaja Hiwasanaka Wakichawi Taipiu Hitata Hilat Kuyakanaka. Nacional FM Ukakip Karaki TV Perú Taipiu Hitarakat Wakiri Wakichaweja Utarakamaro Purinta Niwaraki Paisum Hilat Kuyakaraka Chamampi Nairakataru Saranta Sipkakiyani Hayaya para Akan Kiwa No Kanchis Wakichawi Ukakip Karaki Saira Choque Kato Kapjanyani.